left to keep it holy. The warfare against self is the greatest warfare ever fought after the fall of man. Man was originally endowed with noble powers and a well-balanced mind. He was perfect in his being and in harmony with God. His thoughts were pure, his aims holy, but through disobedience, his powers were perverted, and selfishness took the place of love. His nature became so weakened through transgression that it was impossible for him in his own strength to resist the power of evil. Mao ni ang nahitabo after the fall nga ang tao nag-struggle. No, dunay changes sa iyang nature. Iyang perfect nature or iyang sinless nature after the fall was affected. Kinahanglan ato ning masabtan pag-ayo tungod kay some other understanding of this, that the evil consequence of sin, which is our natures were fallen, was understood to be our sin. In fact, sin is an individual choice against God. So dinhi mga igsoot sa Steps to Christ nga book, page 62, giingon dinhi, it was possible for Adam before the fall to form a right character by obedience to God's law. Nganong possible for Adam before the fall? Tungod kay wala pay result sa sala nga ni-affect sa iyahang whole being, including his nature. But he failed to do this. No, muni ang sipyat o sayop sa atong unang mga ginikanan. Ang ilabang pagpili sa ilang pagpakasala. Because of his sin, our natures are fallen. And we cannot make ourselves righteous. So, in other words, after the fall of man, sa atong first parent, ang resulta or the evil consequence of their sin is the result that our natures were fallen. Mo nang gitawag ta og sinful nature. In other words, ang atong inclination is no longer righteous. Kung dili, we are inclined naturally to sin. So we have all the tendencies to sin. Ang tendencies to do righteousness, wala na, foreign na ni sa usa ka tawo nga dunay nature nga fallen. Giingon dinhi, the first Adam was created pure, sinless being without a taint of sin upon him. In other words, the first Adam, ang atong unang mga ginikanan, even the taint of sin, dili nimo makita sa ilahang nature o sa ilang karakter. Tungod kay, they had been made in the image of God. He was the image of God. Because of his sin, his posterity, tungod sa sala, sa atong mga unang ginikanan, ang iyang mga kaliwatanan, nga natao diya sa ilaha, was born with inherent propensities of disobedience. Unsay ibot pasabot? Inherent propensities. Meaning, pagkatao, automatically, it is inherent. Walay gibuhat ang bata nga naa sa tiyan sa iyang inahan. Automatically, there is an inherent propensities of disobedience. Dili ni binuhatan sa bata, kung dili resulta ni sa sala sa atong unang ginikanan. Remember, this is the evil consequence nga nahitabo after the fall of man. Now, in the book, The Faith I Lay By, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Kini bang pakigbisog sa imong kaugalingon, mao ni ang greatest battle nga gihimo nga nahitabo sa tao. Ang imong best enemy is not dili sa gawas sa imo, kundi ang imong kaugalingon. The yielding of self, surrendering all to the will of God, requires a struggle. Nganong ga-require a struggle? Dili na mao ang gidesign originally sa Ginoo. So, originally ang gihimo sa Ginoo sa tao is a perfect nature and a perfect character. But after the fall,
na fallen ang iyang nature, ang iyang propensities are all sinning. So muna nga ang tao mag-struggle siya. Iyang kaugalingon, mahimo nga iyang the best enemy. Kini mahitabo ang struggle after nga ang tao makaila siya og sa kamatuoran o sa pagkamatarong. But the soul that must submit to God before it can be renewed in holiness. In other words, ang tao di ay mapabalik ra nato ang atong original state o atong original nature sa panahon nga ang tao, we will submit to God. Because God will control the nature which is fallen ug siya magahatag ka nato, mabitaw na ang salvation. Ang tao iyang work walay merit. Kung dili, it is the merit of Christ that was done at the cross nga ang tao, that is the only way nga ang tao maluwas. So according to Romans chapter 8, verse 7 and 8, it says here that the carnal mind is enmity against God. Kanus anahimog enmity against God? Sa panahon ang iyang nature was fallen. For it is not subject to the law of God. Dili na ang tao agreeable sa karakter o pamaagi o balaod sa Ginoo. Neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. But pasabot ang versikulo 8 nagsulti nga ang tao nga nagkinabuhi according sa iyahang masalaypon nga unod, giingon din ni cannot please God. Si A.T. Jones, mga kaigsunan, doon na siya statement nga iyang gisulti. Nga giingon niya diri, thus all the tendencies to sin that have appeared or that are in me came to me from Adam. And all that are in you came from Adam. And all that are in the other men came from Adam. Sa ang tanan nga evil result nga naa sa tao, anya gikan sa iyang ginikanan. Mao ni ang na-inherit sa tao. No? The consequence of sin. Remember, sin is not inherited. It is personally cultivated. But what we inherit, remember this, is the evil consequence of sin. Morning nature nga fallen. Mao nang giingon niya diri, so all the tendencies to sin that are in the human race came from Adam. Now, Satan is still alive. Do na siya charged against God and against the human race after the fall. Giingon din ni mga kaigsunan, Satan, the fallen angel, had declared that no man could keep the law of God after the disobedience of Adam. In other words, after the disobedience of Adam, what happened sa human race? Ang iyang nature na fallen, di ba? Napukan. Nahimo tag masalaypon nga unod. Moingon gitag masalaypon nga unod, dili nibot pasabot nga makasasala nga unod. Lahi ang makasasala nga unod ug lahi ang masalaypon nga unod. Ang masalaypon nga unod naapa siya sa valley of doing what is wrong. Meaning, naapa siya sa tendency to sin. So, muni ang tao, but ang accusation sa Yawa is, kung doon na ka ani, di na gyud ka makaubay sa law. Remember this, that God has given freedom of choice sa tao. Bisan tuod og ang tao na hagbong nasa sala apan ang freedom to choose, wala ni nawala sa tao. No, even the angel, si Lucifer mga igsoon is nahagbong sa sala because he chose to sin. Wala may lain nga nagtintal ni Lucifer. Wala pa mayawa atong panahon na. So in other words, dili ato masabtan, no, to formulate it, ang sin mga igsoon is a personal choice against God. No, against the light given and the choices we make against that light. So sa 1 John 3:8 is an experience of Christ
And what is the purpose of the Son of God? Nga nganong ming-anhi siya diri in human form. So gusto niya i-display ang example that He came here to be human, having sinful flesh also. So, atong masabdan, nga sa 1 John 3:8, it says here, that he that committed sin is of the devil. Now, from the beginning, ang yawa, ang iyang naging buhat maong pagpagkasala, manintal, pagpagkasala, for the devil sinned from the beginning. So, for this purpose, the Son of God was manifested. So, ang tumong og tuyo, nga nganong si Kristo ming-anhi diri nagpakatao, unsay gisulti padayon sa katapusang bahin sa 1 John 3:8, that He might destroy the works of the devil. How did Christ destroy the works of the devil? Kay ang tao, kung doon na tayo kaaway, di ba ang kaaway ni Kristo, ang yawa? O ang kaaway sa yawa, mao si Kristo. Kung ang tao i-destroy niya iyang kaaway, mugamit man siya og mga, di ba? Nahihinagiban o mga pusil o unsaon pa niya. But when Christ destroyed the works of the devil, nagkinabuhi ra gyud siya unsa? Pagkamatarong. Wala ba niya giingon nga naay physical aspect nga ihabang gikarate o gijudo niya ang yawa? Kung dili, si Kristo, at the end of the day, dito sa cross, He proved to His Father that ang pagpakasala di ay naara sa atong pagpili. Muna nga, for this purpose, the Son of God was manifested. He destroys the works of the devil. It is the work of the devil that Christ destroys. When sin struggles for the mastery, look to the Savior. Sa panahon ba nga ang tao, kay nahagbong man ta sa sala, ang atong tendency is to sin, unsay advice? Diri sa libro nga The Faith I Live By, gingon diri, when sin struggles for the mastery sa atong individual life, look to the Savior. E nga naman, atong hinumduman ang 1 John 3:8, nga si Jesus, nahimo siya og victorious over the devil because He lived a righteous life. To live a righteous life is to choose to be righteous. To live a sinful life is to do by choice also. Gingon dili, His grace is sufficient to subdue sin. Let your grateful heart, trembling with uncertainty, turn to Him. Lay hold on the hope set before you. His strength will help your weakness. He will lead you step by step. Place your hand in His and let Him guide you. This is the purpose of Christ's life. Nagkinabuhi siya, bisan tuod nga doon na siya na inherent, gikan sa iyang unang ginikanan, no? Sa atong unang ginikanan. A fallen nature which do the tendencies to sin, but si Jesus ihaning gi-resist. Ug nagkinabuhi siya a righteous life. Ingon din He will set free the captive that is held by weakness and misfortune and the chains of sin. So unsa daw? Iyahang ilibre ang tao nga nahagbong sa kasalanan. So pinaagi sa grasya sa Dios, through the grace of God, ang sala dinis kalibutan will be eradicated kung ang tao magpili nga iyahang gamiton si Kristo, iyang tuhuan nga si Kristo, pinaagi sa dugo ni Kristo, mahinluan ang iyang pagkamakasala. God's promise is, ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Mao ni ang wa gyulain mahimo ang tao after the fall. No, nagkinahanglan siya og Savior. Sa iyang kagalingon, wa siya mahimo. So in these last days, dunay mga katawhan that will be a witness against Satan. Tungod kay si
si Satanas nagsulti nga ang tao nga nahagbong sa sala dili og dili na gyud matuman ang kabubuton o ang balaod sa Dios. But then there is a last generation of people which represent the victorious church nga ang saad sa pulong sa Ginoo that my grace is sufficient for thee. Muna nga sa katapusan, dunay mga katawhan tungod sa saad ni Kristo sa John 16:33. Unsa iyang saad? These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world.